Lijep pozdrav svima i dobrodošli na novi video na kanalu. Dakle, danas kao što vidite dobili smo jednu zanimljivu pošiljku od kompanije Black Vibe. Dakle, poslala nam je jedan od najnovijih modela mobitela namijenjena za terenske radnike pod nazivom Black Vibe BV6800 Pro. Dakle, radi se o modelu koji je iznimno izdržljiv na udarce i na terenski rad radnika. Što se tiče same kutije, jako lijepog dizajna moram priznat, dakle kao da je unutra neki mobitel od recimo 700 eura ili tako nešto. Ovaj mobitel košta, koliko sam gledao, za Hrvatsku oko 1800 kuna. Dakle, odmah prvo iz paketa vadimo slušalice koje su silikonski kabel, jako kvalitetno napravljene. Dakle, možete vidjeti dovoljno dugačke i imaju 3,5 mm audio jack kao i neke klasične slušalice. Dakle, možete upotrebljavati te slušalice i na klasične smartfone. Dakle, ostavljamo sad slušalice sa strane i sljedeće što uzimamo je punjač. Što se tiče punjača, on je malo zanimljiviji. Dakle, imate output od 5, 7 i 9 volti od 2 ampera i 12 volti od 1,5 amper. Dakle, možete više uređaja puniti na njega. Sljedeće što vadimo je priključak za 3,5 mm audio jack za slušalice. Budući da je ovaj mobitel sa IP68 i vjerujem da su zbog toga maknili jack za slušalice, pa su stavili jednostavno na punjač ovaj produžetak. Iskreno, meni se to nešto pretjerano ni ne sviđa, ali za terenske radnike vjerujem da to nije problem, budući da neće vjerojatno na poslu slušati muziku, ali kao što vidite smislili su nekako rješenje i za to. To ostavljamo sa strane. Sljedeće što vadimo je poseban kabel za ovaj mobitel, zato jer on nema onaj Type-C kao priključak za punjač, nego ima svoj poseban određeni priključak. Te smo dobili još jedan mali nastavak u kojeg možete staviti Type-C za obične smartfone i pretvoriti za punjač za ovaj mobitel. Dakle, stavljamo punjač u struju, kačimo originalni kabel za ovaj smartfon, te stavljamo sam mobitel u struju i kao što vidite bez ikakve brige punite mobitel. Dakle, imate jednu malu indikacijsku crvenu lampicu da označuje kad je napunjen mobitel i dok se puni. Ako kojim slučajem je kabel u prekidu ili se nekak prereže ili se nešto desi uglavnom s njim, možete uzeti obični kabel sa kojim ja punim svoj Samsung A5, dakle to su klasični kablovi koji pašu na sve te smartfone, ali ne paše na ovaj mobitel zato jer ima poseban punjač zbog toga što je vodootporan i otporan na sitne čestice i prašinu. Također dobili smo taj mali nastavak u kojeg možete staviti taj klasični u svijetu najpoznatiji Type-C za obične smartfone, te stavljate u struju i također stavite u mobitel i najnormalnije možete puniti mobitel. Dakle, kao što vidite crvena lampica radi i to je to. Te na samom kraju i mobitel za kojega odmah mogu reći da je poprilično težak budući da ima ogromensku bateriju u sebi, ali vratit ćemo se kasnije na njega. Također dobijemo i zaštitnu još jednu foliju, jedna je na njemu i ova je rezervna. Dakle, klasična folija što ide na bilo koji smartfon i ovdje je još i uputstvo koje nama normalno ne treba. Dakle, što se tiče samog mobitela moramo za sad skinuti samo ovu zaštitnu foliju sa kojom on dolazi. Dakle, mobitel stvarno na prvu ruku izgleda fenomenalno. Dosta je težak, ima bateriju od 6580 mAh, dakle to vam traje vječno. Što se tiče same konstrukcije, dakle ima brdo mali toreksića koje u biti učvršćava cijelu konstrukciju mobitela. Dakle, nema nikakvih žabica plastika kao kod klasičnih smartfona, nego je baš ono napravljen da izdrži i teret i padanje i sve.
Dakle, što se tiče vanjskih obruba, napravljen je od metala, ima otisak prsta, ima dvije kamere, zadnja ima prednju kameru, zadnje kamere su od 16 megapiksela, prednja od 8. Ima zaslon od 5,7 inča, Full HD, ima Android 8.0. Također, što se tiče otpornosti, tu je i IP68, što znači jednostavno rečeno da je mobitel otporan na sve. A to je to što se tiče specifikacija, sad ga idemo malo istestirati. Što se tiče postavljanja mobitela, dakle to je najjednostavnije kao i kod klasičnih smartfona, dakle tu je welcome, odaberete državu, odaberete vrijeme, Wi-Fi, mail, kopiranje i tako sve dalje i dalje. Kao kod klasičnog smartfona ništa nije promijenjeno, u biti ovo je smartfon jako kvalitetan, samo što je vanjsko kućište odlično napravljeno. Evo, kao što vidite, mobitel smo već uspjeli napraviti u par koraka. Mogu reći da mi se sviđa ovo scrollovanje gore dole, također po scrollu imate i po abecedi aplikacije. Dakle, ima poprilično puno aplikacija, sviđa mi se ova pozadina, a što se tiče samog stakla, staklo je napravljeno od jednog jako kvalitetnog materijala i uz to nalazi se sa cijele prednje strane mobitela. Što se tiče alatne trake, dakle kao i kod klasičnih smartfona, tu je Wi-Fi, Bluetooth, mobilni podaci, lokacija i te sve slične stvarčice. Aplikacija zaista ima jako puno, dakle stvarno od Googlea pa sve nadalje, Gmaila i svega. Što se tiče vađenja i stavljanja micro SD kartice i SIM kartice, dakle malo ćete se tu namučiti, po mogućnosti uzmite skalpel, nećete ga oštetiti zato jer je sam slot metalan, malo teže ide van zato jer slot posjeduje Dichtung gumicu, kao što sad možete vidjeti dok sam ga izvadio. Dakle, to je zato da ne prodire voda unutra. Inače, tu nema nikakvih nepotrebnih plastika ni ništa. Tu je sve metalno. Dakle, mobitel je stvarno napravljen kvalitetno. Na svakom detalju su razradili ga dobro i napravili su odličan smartfon za preživljavanje, kako bi ga ja nazvao. Što se tiče otiska prsta, dakle, ćete vidjeti u primjeru, dakle, savršeno dobro radi. Ja ovaj mobitel koristim već jedno 2-3 sata i stalno idem na otisak prsta i nije me ni jednom iznevjerio. Dakle, što se tiče otiska prsta, stvarno odlično su napravili taj posao. Dakle, kao što vidite, mogu ga gasiti i paliti na prst do mile volje, neće biti dosadno. Također probao sam sa drugim prstima, ne radi, dakle baš radi otisak prsta. Šta se tiče kamere, dakle zadnja od 16 megapiksela, prednja od 8, što je stvarno odlično. Dakle, imate tu i malo više opcija, dakle video, foto, face, beauty, imate blur da sve ostalo bude onako u magli. Također imate mono, dakle to vam daje onako malo tamniju nijansu slike, panoramu i profesionalnu verziju. U profesionalnoj verziji možete naštimavati sve od ISA pa sve nadalje. Sad se vraćamo tu na početak. Što se tiče nekih efekata, da ljudi moji, ovaj mobitel koristi i efekte, ima i nekih 9 komada i mogu reći da su stvarno ono zanimljivi. Dakle, tu imate neke obrise bijele na crnom ekranu, također imate na primjer more, imate beauty, imate razne opcije, što je stvarno odlično za ovaj mobitel. Iskreno nisam se nadao da će imati toliko tih opcija. Što se tiče prednje kamere, tu gore u desnom ćošku se okreće. Kao što vidite, solidan kvalitet, dakle stvarno što se tiče mobitela, stvarno je odličan, mogu priznat. A 8 megapiksela stvarno rade odličan posao. Ljudi moji, sad kad smo rekli neke tehničke podatke o ovom mobitelu, idemo ga malo istestirati. Budući da je ovo, pa ajmo reći, nekakav radni mobitel, dakle idemo na primjer na neko gradilište i umjesto u džep mobitel završi u blatu, normalno slučajno, ništa nije namjerno, te samo ga dignete iz blata, malo onako otresete da sperete s njega to sve i odite pod pipu ili slavinu, kako ko već kaže, pustite vodu i jednostavno ga operete.
Dakle, kao što vidite, otvaramo slavinu i jednostavno ga operete. To omogućuje onaj IP68, dakle 6 označava da je mobitel stvarno otporan na dubine od 1 metra pa nadalje od vode, dakle nije samo ono za pljuskivanje ni ništa slično, a ona osmica označiva da je mobitel otporan na prašinu te nekakve čestice. Ma u biti mobitel je otporan na sve, jednostavno rečeno, mobitel je stvarno napravljen za terenski rad, za prave radnike, dakle nije on ništa sad ono fancy da ga ima neki srednjoškolac ili tako nešto. Uostalom ja sam imao sličan mobitel dok sam išao u srednju školu, neću govoriti koja je marka u pitanju, ali što se toga tiče mogli smo ga bacat do mile volje po hodnicima, igrat nogomet s njim, šta je onako nešto zanimljivije. Dakle sad ćemo ga švrkniti u ovu punu kantu sa vodom, te njemu normalno ništa neće biti. Dakle, kao što vidite, nisam našao ništa dublje da ga u dublju neku vodu bacim, ali vjerojatno bi preživio, budući da preživi kantu, onda će preživjeti i neke dublje stvari. Dakle, kao što vidite, on radi bez ikakve greške. Bacimo ga opet, i opet, i opet, i opet. Dakle, sad je baš pao na rub. Sad ćemo ga opet izvaditi van, vidjeti da li se ugasio. Ne, nije se ugasio, ljudi moji, i dalje je tu. Dakle, i dalje je živ. Idemo na sljedeći test. U sljedećem testu klasični rad u radioni, dakle radite nešto, mobitel je onako uz rub stola te vam pada na pod. Obični smartphone vjerojatno bi se slomio kao onaj moja Samsung A7, ali ovom mobitelu to stvarno ne predstavlja nikakav problem, dakle jednostavno ga dignete, obrišete u rukav i nastavite raditi dalje posao, dakle ne morate moliti Boga kad vam padne mobitel samo da je preživio. Sljedeće idemo malo glumit Croatia Airlines, dakle uzimamo mobitel, kao što vidite on radi, te idemo ga baciti jedno 10 metara u visinu te pada na pod. Idemo po njega vidjeti da li mu se šta desilo, ali nije mu se ništa desilo. Idemo ga sad još malo trkniti da dođe sebi. I sad idemo vam pokazati da mobitel stvarno nije ništa. Dakle, mobitel i dalje najnormalnije radi. Dakle, stvarno što se toga tiče, možete na poslu, ako vam je dosadno malo od kolege do kolege, umjesto frisbee onako malo dobacujete se mobitelom, što da ne. Sljedeće, evo, bacio sam ga u blatu te još malo po njemu gazio, ali to uzalud trud svirači, kako bi se reklo. Dakle, samo otresete s njega sve i on i dalje najnormalnije radi, dakle staklo je tu. Što se tiče mobitela, stvarno je otporan. Sad idemo na malo ekstremniji test, dakle pregazit ćemo ga sa tenkom, šalim se, pregazit ćemo ga sa autom. Dakle, bacio sam ga u blato te pregazio sa automobilom, ali kao što vidite na samoj snimci on je i dalje ostao u prvobitnom stanju. Dakle, samo je malo pomaknut, ali mobitelu se nije ništa desilo. Dakle, nije ostala ni jedna packa na ekranu, budući da sam ja skinio zaštitnu foliju, ali ja sam nju već skinio dok sam ga gazio sa autom i kao što vidite ekran nema ni jednu točku na sebi, ni jednu crticu, ništa. Također, znači, ako vam je dosadno na poslu, možete malo i gazit mobitel, napraviti neko natjecanje, vjerojatno će vaš pobijediti bez ikakve brige. Tu sam još na kraju, još je imao foliju na sebi, ali ja njega i dalje tucam i preko folije sa skalpelom, dakle čak i sa onim obrnutim špicom, ali to za njega ne predstavlja nikakav problem. Dakle, trenutno je folija na njemu, ali preko folije ekran ništa nije dobio, sad ćete vidjeti, dakle ekran je ostao neokrznut, dakle nema ni jednu crticu, ni jednu točkicu, ništa. Zatim uzet ćemo sad skalpel pa ćemo grebat baš po ekranu. Dakle, počet ćemo lagano grebat, te ćemo kasnije čak malo evo i
štucat po njemu, ali to za njega ne predstavlja nikakav problem, zato jer mobitel je stvarno otporan na sve. Dakle, ovo vam je stvarni dokaz da je mobitel stvarno otporan. Dakle, nije kao neki fake, ne znam ni ja šta, mobitel, nego stvarno je napravljen jako kvalitetno. Dakle, sad ću vam malo vamo okrenut, kao što vidite nema ni jednu točkicu, ni jednu packicu, ništa. I ljudi moji, došli smo na sam kraj ovog videa. Šta se tiče mobitela, ako je neko terenski radnik već mu dojadilo mijenjati stakla na mobitelu, ako mu ispadne, padne u blato, mora mijenjati mobitel i davati ogromne novce za njega, ovo je pravi izbor za vas. Dakle, nije zato jer su oni mene sponzorirali da ja nahvalim ovaj mobitel. Vidjeli ste i sami u testovima, auto je pregazio preko njega, bacao sam ga po dvoru. Mobitel je stvarno napravljen za terenski rad. Vi ga možete koristiti u svakodnevnom životu kao što ću ja, zato jer meni je iskreno dojadilo kupovati stalno druge mobitele zbog ekrana i ako negdje upadne u blato. Cijena ovog mobitela je u Hrvatskoj, koliko sam gledao, 1700-1800 kuna, što vam znači tu oko malo manje od 300 eura, neki 250 eura, što se stvarno isplati kupiti. Tako da ostavite taj like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Lijep pozdrav!